वसिष्ठान्तेव सदृशी गणैः आवृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलिकचिन्मुद्रमानन्दमूर्त्यम् स्वारामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तये बोधमितपि समीपे भूमिभागे निषन्नं सकलमुनिजनानां ज्ञानदापरमारात् त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदेवं जननमरण दुःखच्छेददक्षं नमामि। चैत्रं वदकरोन्मूले वृद्धा शिष्या गुरुद्युवा गुरोस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यास्तृच्छिन्नसंशयाः निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः गणपार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। गणाय महेशाय वटमूलनिवासिने सच्चिदानन्दरूपाय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुदात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमव्याघ्रदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अंकुशगच्छति योगमुद्रा प्राचीनयोगिनां श्रुत्यर्थं ब्रह्मजीवैक्यं दर्शयज्ञो हता शिवः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजाकर्गतं पश्यन्मात्मनिवार्यपादमिति गोप्तूतं ययामित्रया यत्साक्षात् तनुते प्रभूतसमये यस्मान्मदेवात्मयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये निजं स्वाकरिवाक्कुरोन्निगदितं प्राणिर्विकल्पं पुनः मायाकल्पिकदेशकालकलना वैचित्र्यचित्रीकृतम् मायामयाभिमयितुं प्रयत्नमिहायोगी वयत्स्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये यस्सर्वस्फुरणं सदा परिकल्पल्पाककम्पासते साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचनायो योगिं सत्यास्तिकान् तत्साक्षात् गणनाद्यवेदतन्नादुर्भवादुरितौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये ज्ञानचित्रघटोदरस्थितमहाद्विभवभास्वरम् ज्ञानं यश्च चुचिच्छुराधिकरणाद्वारा महि स्पन्दते समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये यशस्वाग्नं केन्द्रियाण्यतिच्छदाभ्योमुद्रायुक्यं विदुः त्रिवाराज्यततोपमा स्महमिति प्रागादिकम्पान्वितः न्यायकल्पित
विलासकल्पितमहामोहसंहारिणी स्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये नाहुग्रस्तदेवाहरोद्युपतुषो माया कमात्मानगात् सन्मात्मा कनलोपसंहरनतो यो दूचुषुप्ता पुमान् रागस्वाप्नमति प्रबोधसमये यद्विघ्नवित्रायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये अयाबीजविजाग्रताग्निसप्रसाक्षल्पाल्पकं व्यामुक्ता शृणु वर्तमानमाकिङ्कस्तुरं तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोन्दपचदां यो मुद्रया भद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये विश्वं दर्शमनि कार्यकार्यनतया स्वस्माभि सम्बन्धतः शिष्याचार्यदयात् वैविपुतिपुत्राज्ञातमादेतरः स्वप्ने जाग्रदिवायके पुरुषो मायात्मरित्मामितः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये नोरम्बां च नलोगिलोङ्कृभारहल्पाबोधिमां शुकुमान् इत्याबाचि चराचरात्मनित्यं यस्वैर्यमुत्यस्तकम् नानित्यं च न विघ्नते विशाखास्वादमस्माभिभौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये सर्वात्मरसी स्फुटीकुरनिदं यस्मां न मुष्टिंस्तते तेन स्वस्तमनाददाद्वदहनात्मकोऽपि सङ्कीर्तना सर्वात्मनः हरिबोधिसहितं श्रियादेश्वरं तं स्वतः सिद्ध्येतत्पुररस्तदा परिणतं चैश्वर्यमुदाहतम्